So ngayon magtuturo ako sa inyo kung paano magpalit ng profile picture sa YouTube. So ganito lang yun. Una, open lang natin itong, wait lang. Itong YouTube, open natin. So, pag may YouTube channel kayo, pupuntahan nyo ito. Ayan. Puntahan nyo, wait lang. Puntahan nyo to. Eto guys, puntahan nyo to. Yung profile picture ninyo. Puntahan nyo. Tapos pag napunta nyo ito yung kalalabasan. Channel settings. Napindot ko na kasi yan kasi nagtala ako. So, ganito yun. Ito yung kalalabasan nun. Tsaka pipindutin mo yung view channel. Tsaka pagkatapos pipindutin nyo itong parang lapis. Pindot. Tapos channel settings. Tapos magpalit kayo dito. Ayan, pili kayo dyan. Tsaka i-rotate na lang dyan. Ito. Yan guys. So bye guys. Sana nagustuhan nyo yung tutorial natin. Sunod yung floating window naman. Bye bye. See you on my next video. Bye bye.